ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା ପାଖରୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ହ୍ରାସ ପାଇ ଗଲାଣି। ଅଳ୍ପ କେଇଜଣ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ବୋଧେ ଅନ୍ୟତମ। ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଜୁ ବାବୁ। ଜନତା ଦଳ ଗଠନ କଲେ, ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା କାହାକୁ ସବୁ ଡକାଯିବ। ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ଥିଲେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଖାଲି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଡାକ ତାଙ୍କୁ। ମତେ ଡାକିବାକୁ କିଛି ନେତା ଯାଇଥିଲେ, ନା ଏଠି ଧରିବା ସବୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଜୁବାବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଚାଲ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯାହାଙ୍କୁ ଏତେ ଗାଳି ଦେଇଛୁ, ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ସଭା ସମିତି କଲେ ଟେକା ପକେଇଛୁ, କଳା ପତାକା ଦେଖେଇଛୁ, କେତେ କଣ କରିଛୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହିଁ। ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କିଛି କହିବେ, ମତେ ଇଙ୍ଗିତ କରିବେ କି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। କହିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ, ଫରଗେଟ୍ ଦି ପାଷ୍ଟ, ଜଏନ୍ ୱିଥ୍ ଅସ୍। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା। ଲୋକ ହସିଲେ ଦେଶ ହସିବ, ଲୋକ ଜାଗିଲେ ଦେଶ ଜାଗିବ, ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବଢିଲେ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବଢିବ, ଲୋକ ସମୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧ ହବ। ଏ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଚମତ୍କାର ମହାନ ନେତାଙ୍କ ଆଗରେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କରୁଥାଉ, ସବୁ ବନମାଳୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତ ବେମାର ସବୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ପଡ଼ିଲେ କାଉନସିଲର ଲେଖା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଓହ୍ଲେଇଲେ ମାଡ଼ ହଉଥାଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମେ ଦେଖୁଥା ଦୂରରୁ, ଏପାଖରୁ ସେପାଖରୁ ସେପାଖରୁ, ସେମିତି ଇଆଡ଼େ ନଉଥାଏ ସିଆଡ଼େ ନଉଥାଏ। କଳା ପତାକା ଦେଖେଇଲେ ତାକୁ କିଏ ଉଠେଇ ନଉଥାନ୍ତି। ରକ୍ତ ବାହାରି ଯାଉଥାଏ। ବିବ୍ରତ ହେଉନଥାନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ବ୍ୟସ୍ତତା ବି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନଥାଏ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର। ଭିତରକୁ ଯିବି, ମୋ ସାଥୀମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ଭିତରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଦେଖିବି ତାଙ୍କୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ମହାନ ଜନନାୟକ, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 109ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ସମାବେଶକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସୂଚନା ବିଭାଗକୁ, ଲୋକ ସୂଚନା ବିଭାଗକୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ବି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ, ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସଭାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ସମାବେଶକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ। ଆମ ଗହଣରେ ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସାନ ଭଉଣୀ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତି ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ। ପ୍ରଥମେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ, ଆମର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ, ଏ ବର୍ଷ ବି କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ରହିଛି ତାଲିକାରେ, ଦେଖୁଥିଲି ଆସିବେ ବୋଲି। ଆହୁରି ସଭା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଜୀବନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖୁଛି ଅନେକ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରୁଛି ନିଜକୁ, ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି ଏଠିକି? ଏ ସବୁ ତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ନାଁ ଏଥିରେ, ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନକୁ ମନ ପଚାରୁଛି ମୁଁ। ବୋଧହୁଏ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା ପାଖରୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ହ୍ରାସ ପାଇ ଗଲାଣି। ଅଳ୍ପ କେଇଜଣ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ବୋଧେ ଅନ୍ୟତମ। ପାଖରୁ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିଛୁ, ପାଖରୁ କେମିତି କାମ କରିଛୁ, ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର
स्पंदन केते आम उपभोग करिछु ए संपर्क रे किछि कहिबा पई मते डाकिछंती। हे बंधुगण, जो आमे जन्म जयंती पालन करूछंती एक पूज्य पूजार महोत्सव, पूज्य पूजार ये आसर, प्रतिभा पूजार ये आसर। जेहू व्यक्ति माने, जेहू महान व्यक्ति माने देश पाई, समाज पाई, जाति पाई किछि अवदान देई जाइछंती, त्यागर पराकाष्ठा प्रतिपादन करिछंती, तांको मनरे पकेइबा, टिके स्मरण करिबा, सम्मान करिबा गोटे जातिर धर्म। केवल बिजु बाबू नुहंती, जते महापुरुष अछंती ओडिसा रे हमर, पूर्ववर्तन मुख्यमंत्री हुंतु, साहित्यिक हुंतु, कलाकार हुंतु, स्वतंत्र संग्रामी हुंतु, विभिन्न समय मध्य समानको विभिन्न भाव सम्मान करा जाउची, सम्मान करा जिबा उचित। ये आमर ऐतिह्य, ये आमर संस्कृति, ये आमर अस्मिता। आम जाति महान, आम राज्य आम पाई बड़, आम भाषा आम पाई बड़। ए महनीयता को सब रक्षा करिबा पाई चेष्टा करिबा हम प्रत्येक ओडियार कर्तव्य। परंपरा रक्षा करी आज ये जन्म उत्सव बिजु बाबूंकर जयंती समारोह आयोजन करा जाइछि। मु एतिक आपन कहे पाखरु देखिबा लोक हिसाब रे बिजु बाबूंकर नेतृत्व तो ग्रहण कली, मु तांको संगरे काम कली बहु परे। प्रथम संपर्क परिचय होउछि तांको विरोध करिबारे। 1964 मसीहा छात्र आंदोलन आपण मान जानिछंती। आमे सब थाउ तुंग छात्र नेता ओडिसा रे से समर सरकार विरुद्ध रे, सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध रे जन आंदोलन माथि थिला, जाति थिला ओडिसा राज्य रे। ए छात्र मान नेतृत्व नउथले। मु थिली स्टूडेंट फेडरेशन सभापति, बहु छात्र संघ सभापति संपादक काम करू थाउ। सारा ओडिसा रे दुर्बार छात्र आंदोलन होइथिला। जनमत से समर सरकार ठू दूरे जाइथिला। बहुत निर्यातित आमे हेइथिलु, जेल बरण करिथिलु। फल होइथिला 1967 मसीहा बेलकू से सरकार विदाय नहीं जाइथिले, पराजय बरण करथिले। आमे सब मते अल्प बयस होइथिले भी 67 मसीहा रे अनेक लोक अच्छी जन्म हो नथिबे सेते बळे 67 मसीहा रे विधानसभा को प्रवेश करिथिलु। तांकरी सरकार विरुद्ध रे, दल विरुद्ध रे, विरोध भाव रे विधानसभा रे से सरकारी दल तो आमे विरोधी दल रे, आमे सरकार दल तो से विरोध दल रे विरोधर अग्नि, विरोधर वार्ता थिलु। आमे परिस्थिति हेइतिला, राजनीति मु छाड़ी देइथिली, श्रमिक संगठन माथि जाइथिली। महान व्यक्तित्व बिजु बाबू जनता दल गठन कले। खोजा पड़ला काहाकू सब डका जीव। राउतराय थिले, प्रफुल्ल खाली अन्य कार्य अच्छा डाक तांकू। मते डाकिबा किछि नेता जाइथे ना, एठी धरिबा सब उचित नुहे। बिजु बाबू डाकुछंती, चालो। मु कहिथिली जहांकू एते गाली देइछु, छात्र आंदोलन बेले सभा समिति कले टका पकईचु, कला पताका देखैचु, केते कौन करिछु तांका विरुद्ध रे विसोद्गार करिछु। आमे तांका पाखु जीवाकू उचित मने करू नाही। महान व्यक्तित्व, बहु लंबार मनीष, कौन कहिबे नाई, चलो जीवा डाकुछन। मु गला बेले मु भाबुथली किछि कहिबे, मते इंगित करिबे कि मंतव्य देबे। कहिथिले प्रफुल्ल बाबू, forget the past, join with us। एका बसचंती केई पाखरे नहीं। आज बड़ बड़ लोक आमे सब होइचंती। जी फोन करुछि, जते बड़ हो, प्रधानमंत्री हुंतु, केंद्र मंत्री हुंतु, राज्यर बड़ नेता निजे फोन धरुचंती। ग्रेटनेस ऑफ ए ग्रेट लीडर। समस्त फोन निजे धरुचंती, पाखरे के नहीं। मु से पाठ को जीवाकू चाहिबिनी। तांकर महनीयता, देश त्याग,
ओडिया जाति गढ़िबा पाई तांकर संकल्प, दरिद्र ओडिशार भाग्य परिवर्तन आनिबा पाई तांकर प्रतिज्ञा, ओडिशा को जी जातीय स्तर रे परिचित करुची, विश्व रे परिचय करुची, एत महान व्यक्तित्व जे ओडिशा को गढ़िबा को चाहूची, तांका संग रहिबा को चित मन करिथिलु। प्राय 20 वर्ष तांका संगरे काम करिछु मो पाखरे। कहि जाउची लोकंकर नेता हबा पाई चेष्टा करा जाउची, पीपल्स लीडर। ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव विधायक ही पारे, सांसद ही पारे, मंत्री ही पारे, मुख्यमंत्री ही पारे। वन शुड ट्राई टू बी पीपल्स लीडर। वी आर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। लोक मान केमिति गुरुत्व दौथिले अल्परे कहबी, बहुत वक्ता रहिचंती। केमिति लोक संपर्क आपण जानिचंती जॉन स्टुअर्ट मिल का भाषा। लीडरशिप टा कोन कहा जाए? लीडरशिप इज द लुब्रिकेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ये बड़ फिलोसोफर उक्ति हुए। लोक संपर्क जे बेसी रक्षा करि पारिबो, लोक संपर्क घर घर करि पारिबो, लोकंक पाखक आसीबो, समस्या बुझिबो, समाधान बाट बाहर करिबो, सी हेबो लोकर नेता। सारा ओडिशा तांक संगरे गस्त करिबा सुजोग अधम को जोटिछि। कहि बोली पारु टिके वामपंथी चिंतार आस्था मनीष भारी कहंती बेसी कुहाड़िया लोक आम सब थिलु। तांक संगरे बुलीछु बहु अंचल ओडिशा रे। गोटे नजर खाली दे जाउछि। चंडीखोल पाख हो गला, गाड़ी रख डाक से पिजुड़ी बिकुचंती, काकुड़ी बिकुचन डाक। विजु पट्टनायक गाड़ी अटकी गला, लोक बहुत गदा ही गले। पिजुड़ी किणले, काकुड़ी किणिले, पेड़ा बिक्री होता है किणले, लोक को देले, खाइले, बहु लोक जमी गले। आमे जे संगरे था कहू आज्ञा डेरी हो जाउछि, आमे सभा स्थल ले पहुंचीबा पाई कहते इडियट। बुझिपारछ किछि? केते लोक गदा ही गले एठी। ये जो आज आम एते लोक गदा ही गले 100-200 लोक सांग होइके आमे काकुड़ी खाइले, पिजुड़ी खाइले, पेड़ा खाइले। ये 3 मास पर्यंत चर्चा गाँ गंडारे चलिबो एठी। तमे पिला माने बुझी पारुना। लोकंग भीतर को नेतार प्रचार जीवा दरकार, नेतार स्पंदन जीवा दरकार, नेतार स्पर्श जीवा दरकार। बालेश्वर रु फेरुचु, ढाबा अच्छी गोटे पानी कोइली रे 6टा बाजिची। अटक चल ता ढाबा को जीवा, खाइबा आमे सिंगड़ा खाइबा। हम गाड़ी रे बसू तो आमे नहीं आसु आपण पाई। इडियट या बुझल तुम सिंगड़ा सतर खाइबा चाहूँगी। दुकान बसी गले, सिंगड़ा बरा सी खाइले, लोक मान खाइबा को देले, 50-100-200 लोग गदा ही गले। लोकंक भितरे बंची रहिबा पाई, लोकंक संगरे मिसिबा पाई, लोकंक समस्या सुनिबा पाई, लोकंक भितरे जणे हबा पाई, ये कथा को प्रतिपादित करिबा पाई लोकंक संगरे मिसुथुले। लोकं को छाड़ी आमे किछि नहु। लोक महान, लोक होउचंदी सब किछि। थरे बरी जाउछु आमे, धान कटा होउची सुजनपुर बोली गोटे जगह। तले गाड़ी अटका, धान काटुछन 20-25 जन लोक धान काटुछंती। स्त्री लोक माने डाक तांकु डकेइलु, पचारिले माँ माने केते पैसा पाउछ? एतिकी पाउछु बहुची यथेष्ट होउनी। कई खण तोर साड़ी अच्छी ना? खंडे साड़ी। या को ओदार गाधो एथि पिंधुछु आमे। आखिर छल छल करी पकेइले। जे पैसा जुआड़े गले कि पैसा दियंती, पैसा किछि देले साड़ी खणे खणे किणिबा पाई। एमिते बहु जगह जहाँ मजूरी पाउछंदी चलिबाकू यथेष्ट हेउ नाही, यथेष्ट हेउ नाही। गरीब लोकर रोजगार बढ़िबा दरकार, मजूरी बढ़िबा दरकार, सर्वनिम्न मजूरी बढ़िबा दरकार। बहु जगार स्त्री लोक सहित, श्रमिक सहित, गरीब लोक सहित, कर्मचारी सहित मिशिचंती। सबुठी पाइचंती जहाँ मिलूची गुजराण मेंटू नहीं, परिवार चली पारुनी, मजूरी बढ़िबा आवश्यक।
ତୁଳନୀୟ ନ ହେଇପାରେ। ଏଠି ମଜୁରୀ ବଢିବା ଦରକାର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସରକାର ଆସିଲା ପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ନିଅନ୍ତି। ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଗରିବ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ 11 ଟଙ୍କାକୁ 25 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇଥିଲେ। ଏକଥା କହି ଅଧିକ ସମୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା। ଲୋକ ହସିଲେ ଦେଶ ହସିବ, ଲୋକ ଜାଗିଲେ ଦେଶ ଜାଗିବ, ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବଢିଲେ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବଢିବ, ଲୋକ ସମୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧ ହବ। ଏ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଚମତ୍କାର ମହାନ ନେତାଙ୍କ ଆଗରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସଚିବାଳୟର କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। 90ରୁ 55 ମସିହାରେ ସାହସିକତାର କଥା କହୁଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବେତନ ଠିକ ସମୟରେ ମିଳୁନଥିଲା, ଦାବି ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହେଉନଥିଲା। ଆର୍.ଏନ୍. ଦାସ ଥିଲେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ବିପ୍ଳବ ସଚିବାଳୟ ଭିତରେ ହେଲା। ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲୁ 3rd ଫ୍ଲୋରକୁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର କର। ବାହାରିଲେ, ପଦାକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, କର୍ମଚାରୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଜୋର। ଆପଣ କୁଆଡେ ଯିବେ? ନା ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି। ଆମେ କିଛି ଲୋକ ଥିଲୁ ସବୁ, ସେ ସବୁ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଲିଫ୍ଟ ଗଲେ ନାହିଁ। ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ଫୁଲ ମାଣ୍ଡିଆ ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗଦା ହଉଥାଏ। ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିନଥାଏ, ପଡିଲେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇ ଚାଲିଲେ, ବାହାର ଛିଡା ହେଲେ। ମୁଁ ଯିବି, ବାଣୀ ବିହାର ପାଖରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୋର ରହିଛି। ଭୟ, ଫିୟରଲେସ୍ ନେତା। ଭୟ କେବେ କାହାକୁ କରୁନଥିଲେ, ଭୟ କାହାକୁ କରୁନଥିଲେ। ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଗଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଣୀ ବିହାର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଖକୁ। ଅନେକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇଠି ସରକାର ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କରୁଥାଉ। ସବୁ ବନମାଳୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତ ବେମାର, ସବୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ପଡ଼ିଲେ କାଉନସିଲର ଲେଖା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଓହ୍ଲେଇଲେ ମାଡ଼ ହଉଥାଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ ଦୂରରୁ, ଏପାଖରୁ ସେପାଖରୁ ସେପାଖରୁ, ସେମିତି ଛିଡ଼ି ଆଡ଼ ନଉଥାଏ, ସିଆଡ଼ ନଉଥାଏ। କଳା ପତାକା ଦେଖେଇଲେ ତାକୁ ଉଠେଇ ନଉଥାନ୍ତି। ରକ୍ତ ବାହାରି ଯାଉଥାଏ। ବିବ୍ରତ ହେଉନଥାନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ବ୍ୟସ୍ତତା ବି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନଥାଏ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର। ଭିତରକୁ ଯିବି, ମୋ ସାଥୀମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ଭିତରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଦେଖିବି ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିଦିଏ, ଇଏ ହେଉଛି ବୀର ପୁରୁଷ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାକତ ଭିତରୁ ସମୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। କାହିଁକି ଏଠୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ। ଏଠି 2-4ଟି କଥା ହଉଛି। ଆଜି ଦେଖୁଥିଲେ ଫଟୋଚିତ୍ର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମହାନ ମଣିଷ, ସେ ଟଲ୍ ଲିଡର କିପରି ଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ନେତା, ପୃଥିବୀର ଜଣେ ନେତା, ଯାହାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହେଲା ପରେ, ଯାହାଙ୍କ ମର ଶରୀର ଉପରେ 3ଟି ଦେଶର ପତାକା ପଡ଼ିଥିଲା। ରୁଷିଆର, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଏବଂ ଆମ ଦେଶର। କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା? ବେସିକାଲି ମୌଳିକ ଭାବରେ ରାଜନେତା ସେ ନଥିଲେ। ରାଜନୀତି କରିବାର ଉନ୍ମେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନରେ ତାଙ୍କର ନଥିଲା କେବେ। ସେ ଜଣେ ପାଇଲଟ ହିସାବରେ ଥିଲେ, ବଡ଼ ପାଇଲଟ। ବିଏସସି ପଢୁଥିଲେ, ପଢା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ ପାଇଲଟ ହେବି। ଭାରି ତାର ପାଇଲଟିଂ କରିବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ମନରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ, ପାଇଲଟ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ। ନେଲା ପରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର 42-43 ମସିହା କଥା ହବ, ଡାଲମିଆ ଜୈନ ଏୟାରୱେଜରେ ପାଇଲଟ ହେଲେ। ତାପରେ ଜାତୀୟକରଣ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶ ପ୍ରେମର ବହ୍ନି। ପାଇଲଟ ଥାଇକି ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲୁଥାଏ। 1942 କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ସବୁ ନେତାମାନେ ବନ୍ଦୀ ରହିଥାନ୍ତି, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶର ମିଲିଟାରୀ ତାର ପୋଲିସ ଘେରି ରହୁଛି ସବୁ ଜାଗାରେ। ଚିର ନମସ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ। ସେତିକି ବେଳେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ନେତାମାନେ, ମହାନ ନେତାମାନେ ଭାରତବର୍ଷର, ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ କହନ୍ତୁ,
ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ କହନ୍ତୁ, ଅରୁଣା ପଟବର୍ଦ୍ଧନ କହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମରୁଭାଇ ଶାହ କହନ୍ତୁ, ଅରୁଣା ଅସପଲ୍ଲୀ କହନ୍ତୁ, ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ନିର୍ଯାତିତ ହେଇକି ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇଯିବ, ମାରି ବି ଦିଆଯିବ, ଏ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଥିଲେ। ଏ ଦୁଃସାହସିକ ପାଇଲଟ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇକି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ରଖିପାରୁଥିଲେ। ଏ ଜାତି ପ୍ରେମ, ଦେଶ ପ୍ରେମ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, ଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ପରାଧୀନ ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ଛିନ୍ନ ହଉ, ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉ ଭାରତ ବର୍ଷ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ନାଗରିକ ବୋଲି ଗର୍ବ ଛାତିରେ ହାତ ମାରି କହିପାରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏଠି, ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ମହାସମର ବେଳେ, ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ନାଜି ଜର୍ମାନୀ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ରୁଷିଆକୁ, ରୁଷିଆ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଥାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ପୁଅ, ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ପାଇଲଟ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ଗୁଳିଗୋଳା ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ରୁଷିଆକୁ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ରୁଷିଆ ପାଖରେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ କହିଦିଏ, ଯୋଉ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ରି ଆୱାର୍ଡ ୟୁଏସଏସଆର ତାର ସିଲଭର ଜୁବଲି ପାଳନ କଲା ବେଳେ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ରି ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଥିଲା ଏ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବର ସନ୍ତାନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। କଥା ତ ବହୁତ ଲମ୍ବିବ, କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏଠି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡଚ ମାନେ ଘେରିଗଲେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ, ପରାଧୀନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ଇଆଡେ କନଫରେନ୍ସ ହଉଛି, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। 32 ବର୍ଷର ଯୁବକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ୟଙ୍ଗ ୱାଇଫ କି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଡଚର ଯୁଦ୍ଧ ଯାଇ ବିମାନ ଉଡୁଛି, ଗୁଳିଗୋଳା ଫୁଟୁଛି, ନିଜର ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ, ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଉଡ଼ିଗଲେ ସେଠିକି, ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡେଇ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଡାକଟା ବିମାନରେ ଉଡ଼େଇ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ନେତା ଥିଲେ, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସୁକର୍ଣ୍ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ବହୁ କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଜମି ଜମା ଦେଇଥିଲେ। ଭୂମିପୁତ୍ର ସମ୍ମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସିଭିଲିଆନ ଆୱାର୍ଡ ତାଙ୍କର, ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ ଆୱାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଫେରେଇ ଦେଇ ଆସିଲେ। ଲେଖା ହେଇକି ଏବେ ଅଛି, ଯେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦେଖିବେ ଭୂମିପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟ, ଆମେ ଦରିଦ୍ରତମ ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷର ପରିଚୟ ଆମର। ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ, ରଷିଆରେ, ଆପଣ ଶେଷ କଥା କହିଦିଏ ଆପଣଙ୍କୁ, କେମିତି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଆପଣ କହିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଚାଇନାକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାର ମେରାଇନ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ତା ବଡ ଜାହାଜ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ୱାର ଇଣ୍ଡିଆ ଜୟୀ ହେଇପାରିବନି। ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ, ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ତମର ହଉଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ତୁମେ ଯାଅ କୁହ ସିଏ ତାଙ୍କ ସବମେରିନ, ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ନ ପଠାନ୍ତୁ। ଇଏ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାକର୍ତ୍ତା ଠାରେ, କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି, ମୁଁ ତମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛି, ମୁଁ ଅବଦାନ ଦେଇଛି ଭାରତ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ, ମୋ ଦେଶ ସଂକଟରେ ରହିଛି, ତୁମେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର। ସେ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ଇଏ ପଠେଇ ନଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ। ପାକିସ୍ତାନ ପରାଜିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ବିଜୟର ବୈଜୟନ୍ତୀ ଉଡେଇଥିଲା। ଇଏ ହଉଛି ଅବଦାନ। ଏଇ ଆମରି ଭାଇ, ଆମରି ପୁଅ, ଆମରି ବାପ, ଆମରି ମାଟିର, ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ମାଟିର ସନ୍ତାନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏତେ ଗର୍ବ ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ ସେ ଥିଲେ। ସେ ଆମର ଗର୍ବ, ଆମର ଗୌରବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ଖାଲି କହିଦିଏ, ଆମ ପାଇଁ ବିଚାର, ଆମ ପାଇଁ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ବିଜୁ ଇଜ ରିମାର୍କେବଲ,
Biju is a remarkable, dynamic young man. Dynamic young man who is utmost daring, dashing, and pushing. एते कथा शुणिला परे आमे सबु जी एठी बसिचंती मन स्थिर करिबा कि आमे तो हेई परिबानी बिजू पटनायक किछि पुशिंग डैशिंग डायनामिक किछि हवा कि हेई परिबा कि एई महान व्यक्ति ए परिचय पाइला परे उचित मने करिथिली जी आम देशर परिचय आम जातिर परिचय जे ओडिशा माटीर गर्व गौरव तांको संगरे मिसी किछि काम करिबा ओडिशा पाई। बंधुगण ये आपन कही दिए छोटिया राज्य ओडिशा हेले भी सी थिले आम राज्यर परिचय। मते एते गरीब राज्यर नेता बिजू बाबू व्यस्त ओडिशार परिचय बढ़ेबू। आपन जानिचंती कलिंग प्राइज कलिंग यूनेस्को प्राइज पर हैला 1952 मसीह पेरिस रु दिया जाउछि पृथ्वीर श्रेष्ठ वैज्ञानिक माननकु कलिंग यूनेस्को प्राइज दिया जाउछि। बिजू बाबू जो अर्थ गच्छित कर जाइछंती तारी सुध अंश रे दिया जाउछि अवार्ड दिया जाउछि। पृथ्वी आगे ओडिशार परिचय परवर्ती अवस्था रे यूनेस्को किछि अर्थ देले 40 लाख टंका एवं राज्य सरकार भी अर्थ दौले किंतु केंद्र परवर्ती निष्पत्ति हेतु यूनेस्को भारत सरकार देवे नहीं अंशधन एवं फाइल अच्छी माननीय मुख्यमंत्री पाखरे मुख्यमंत्री जदि राजी भी हुंती 40 लाख टंका 20 लाख दब कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट दब आ 20 लाख दे पारे शुणुची विचाराधीन रही विचार कले तो ओडिया जाति ऋणी हम माननीय मुख्यमंत्री पाखरे सरकार पाखरे उद्देश्य विषय नुहे दाबी रखा सभा नुहे। देख ओडिया पुओ समग्र विश्व रे ओडिया जातिर परिचय रक्षा करिबा पई कलिंग पुरस्कार देउछंती। शेष कथा कहिबी आजिर व्यस्तता नहीं गोटे प्रश्न तंग उद्वेलित करुथला गोटे प्रश्न रे अस्थिर से हेउथुले जहाँकि आज नेतृवर्ग मध्य अस्थिर जो होउछंती उद्वेग से कहूले अरे ओडिशाटा आमर धनी राज्य आमे ओडिया गुड़ा गरीब कहीं से कथा कहते आप जानी आमे कहीं गरीब ओडिशा इज रिच ओरिया जर पुअर धन संपद भरा ओडिशा राज्य जंगल संपद जल संपद खनिज संपद रे अमाप संपदर अधिकारी ओडिया जाति ओडिशार माँ माटी किंतु परिचय दरिद्रतम राज्य भारत वर्ष रे आमे आपण जानिचंती अतीत दरिद्रतम राज्य मानक तालिका हला बेले केतबेले 1 नंबर बिहार 2 नंबर ओडिशा 1 नंबर ओडिशा 2 नंबर बिहार 1 2 रे चलती 70-80 भाग दरिद्रतम लोक ओडिशा रे दारिद्र्यतार कषाघात रे आतजात होती ओडिशा रे। ये प्रश्न व्हाई दिस पैराडॉक्स दिस पॉवर्टी इन द मिडस्ट ऑफ प्लेंटी प्राचुर्य भीतर दारिद्र्यता कहीं यार समाधान करने को हेबो ये प्रतिज्ञा नहीं से काम आरंभ करथिले ठीक ठीक कहि दे जाउची आरंभ करथिले ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन 22 खणी केउंझर जिलार जाजपुर जिलार ढेंकानाल जिलार रायगड़ार कोरापुटर खणी निगम ओडिशा खणी निगम नहीं थिले खनिज संपद उत्तोलन करी रप्तानी करी भैल्यू एडिशन करी कारखाना करी ओडिशार अर्थनीति की सुदृढ़ करी बजेट बड़ बजेट करी अधिक अर्थ न आसिले अधिक अर्थ व्यय नहेले एति भित्तिभूमि विकास हबनी ओडिशार प्रगति हबनी दारिद्र्यता दूरीकरण हब नहीं। जो ओडिशा खणी निगम दैतारी प्रोजेक्ट आज आप क्रोमाइट प्रोजेक्ट आज मैंगानीज ग्राफाइट डोलमाइट जो खणी सब नहीं ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन कोटी कोटी लाभ करुछि आज
मोहन बाबू का सरकार आज सर्वाधिक आय करुछि माइनिंग सेक्टर प्राय 55,000 कोटी टका आय करुछि बड़ बजेट करिबा पई 3 लाख कोटी टका बजेट करिबा पई सक्षम हो जाइछंती। द्वितीय खाली सेठ रही जाई नांती खाली खनि निगम कले नहीं शिल्प प्रतिष्ठा नहले भैल्यू एडिशन हबो। लुहा पत्थर जापान नहीं जाउछि चाइना नहीं जाउछि सरीजीव लुहापद लुहा खଣି शुष्क हो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आईडीसी भी आरंभ करथिले। आईडीसी आरंभ करिकी जाजपुर फेरोक्रोम प्लांट कलिंग आयरन वर्क्स बड़बिल रे आमर एठी बामनीपाले चार्जक्रम कारखाना संबलपुर हीरा सीमेंट हीरा केबल हीराकुद इंडस्ट्रियल वर्क्स केते कण आरंभ करी गले। सी मूलदुआ पकई जाइछंती शिल्प विकास बिना ओडिशार विकास संभव नुहे। शिल्प विकास करबाकू हबो एवं निजे मध्य शिल्पपति भाव में सी आरंभ करथिले कलिंग ट्यूब्स कलिंग रिफ्रिजरेटर्स कलिंग एयरलाइंस से भी निजे आरंभ कर शिल्पपति थिले एवं शिल्पायनर सी प्रतिष्ठाता सी थिले जो भित्तिभूमि दे जाइछंती जहाको आमे आगेइबाकू चाहूचु। आज दिन रे पूर्व सरकार भी चेष्टा करुथिले वर्तमान सरकार देखुची अधिक आग्रह करुचंती विदेश पुंजी के परी विनियोग हब ओडिशा रे। प्रवासी भारतीय को डाकी सम्मेलन करुचंती सिंगापुर जाई बैठक करुचंती पुंजीपति मानक संगरे अन्य राज्य मानक संगरे करुचंती प्राय 16 लाख कोटी टंकार बुझामणा पर दस्तखत करिसंती। शिल्प प्रतिष्ठा हब ओडिशा रे आमर कंचामाल रो एठी भैल्यू एडिशन हब एठी नियुक्ति मिलिबो बेकार युवक मानक प्रत्यक्ष परख करे अर्थ एठी राजस्व अधिक आसीबो आउरी समृद्ध हब रुधिमंत हब रुचिमंत हब ओडिशा राजनीति। यार मूलदुआ पकेइबा लोक से बिजू बाबू कही जाइथिले हमकु काने काने शिल्प विकास न कले ओडिशार विकास हबनी ओडिशार अर्थनीति विकास हबनी जहाकू आज आम माने ग्रहण करूछंती मानुछंती कार्यकारी करिबा पई आमे चेष्टा करूछंती आज आम भितरे। एवं आज आपन कहि दिए से स्मरणीय है सब दिन पई रहिछंती आम भितरे तांकरी बेले प्रतिष्ठित हेइथिला ओडिशा कृषि वैषयिक विद्यालय आंचलिक शिक्षानुष्ठान आंचलिक गवेषणा केन्द्र सैनिक स्कूल जातीय प्रौद्योगिक संस्थान मिग विमान कारखाना पारादीप बंदर नहले डीप सी पोर्ट नहले अर्थनीति बढ़ी पारिबनी सबु कथा अर्थनीति बढ़ाइबाकू पड़िबो। से कहूले फिस्काल ऑटोनॉमी जेपरी सुभाष बोस कहूले रक्त दियो मु स्वाधीनता देवी ये कहूले मत फिस्काल ऑटोनॉमी दियो मोड़ियार आर्थिक भाग्य परिवर्तन मु आनिबी किए शुणव फिस्काल ऑटोनॉमी किए दब ओडिशा सरकार को बिजू बाबू किए दब फिस्काल ऑटोनॉमी बहुत द्वंद्व करिसंती बहुत विद्रोह करिसंती। नालको प्रकल्प बंद होइछि दैतारी लोह प्रकल्प होइछि संबलपुर यूनिवर्सिटी ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी अनेक कथा तांकरी बेले हो जाइछि मैं आपन कहि दिए अनेक बाट हमकु जीवाकू अछि अनेक आगु जीवाकू अछि। ओडिशार अर्थनीति जेपरि भाव में अभिवृद्धि हार जेपरि भाव बढ़ी चली ओडिशार आर्थिक परिचालना जेपरि भाव में श्रृंखलित भाव में होउछि आमे जो लक्ष्य रखा जाइछि वर्तमान 2036 सुधा आमे विकसित ओडिशा गठन करिबा पई विकसित ओडिशा गठन करिबा पई जो भाव में जाउचंती केंद्र सरकार अर्थ आम अर्थ जो ठीक भाव में व्यय हो पारिबो व्यय बराद होउछि जे व्यय हो पारिबो। कनकवर्धन महोदय जहां शिल्प संपर्क में बहुत धारणा रही एक समय शिल्प मंत्री सी थिले दिने कथा होतलो बसिकी मुनि शुण कनक भाई एमओयू आउ ग्राउंडिंग ये बहुत डिस्टेंस बुझामणा पर दस्खत करिबा ग्राउंड रे छिड़ा करिबा ये दूरता बहुत ये दूरता को कमाओ कृषि मंत्री दायित्व देइछन यथार्थ रे कृषिर विकास नहले शिल्प विकास खाली नुहे ए कृषि विकास दायित्व बढ़ीगला आजिकल शिल्प विभाग बुझा लोक सी पुंजीपति आसी जिते शीघ्र कार्यकारी करिपारिबा आमे केउझर लोक जाजपुर लोक आम जाजपुर जगह होउची आमे जे केआर जाजपुर केउझर लोक आमे भारी पाखे लगा लगी भारी जोरे चेष्टा करुछंती उद्यम करुछंती पोस्को आसीबो
जिंदाल आसब कारखाना करेंगे केउंझर रे बड़ इस्पात कारखाना हम मेगा स्टील प्रोजेक्ट हम अर्थनीति बहुत समृद्ध कर जो जगार सबुठ बेसी लुहा पत्थर रही ओडिशार 34 भाग लुहा पत्थर रही जो जगार सर्वाधिक रही सेठी हबार आवश्यकता रही हो पारे आम सब भारी खुशी हबू। हे बंधुगण आम सब राजनीति आसीलु बहुत पाठ पढ़ी एक विकसित ओडिशा देखिबापाई उन्नत ओडिशा देखिबापाई आम राजनीति बहुत दूर आम मान सब रहीचु आम बर्षियान हो सारूँ किंतु ओडिशा जते उन्नत हवा को देखिकी भलरे मरबू आम आज आम अवश्य आनंदित कहीदिए ओडिशा आज ठीक बाटे आगे चली आम राजनीति आरंभ कला बेले 70 भाग लोक दरिद्र सीमा रेखा तले थिले बजेट ठारू ऋण परिमाण अधिका थिला आज 24-25 भारत सरकार रिपोर्ट अनुसार जो 68-70 भाग लोक दरिद्र सीमा रेखा तले बास करुले आज कमी सी 11.77 को कहीं 70% कहीं आज 7% मु कहीदी आपण मानू आम सब पूर्व सरकार भी ए दिगरे आर्थिक परिचालन दिगरे अनेक भल काम करिछि जे भल काम करिछि भल कहबा पड़िबो जे भल काम करूछंती भल काम कहबा पड़िबो खाली निंदुक हेले आमे लक्ष्य रे पहुंची परिबा नहीं। एठी आपन को आज कही दिए आज ग्रामांचल विकास नहल हेई परिबो नहीं। आज जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था होता 90-95 मसीहा बेले विजु बाबू आसला बेले जो आरंभ होता आपन कही दिए से सब आजिकल रही कार्यकारी ठीक भाव में हेले जाइकी ग्रामांचल अर्थनैतिक विकास संभव हो पार या आखि आगे रखा आम कम करने पड़े आम मान समस्त की एपाई आपण मानक एठी विजु बाबू को से कही मैं शेष कथा कही दिए माटीर मूर्तिकार झड़र इगल एवं धरणीर मृगसार प्रतिकूल अवस्था भितर जदि गति करके जानी लोक गदा होती टाका पकेबे कला पतका देखेबे सेक्रेटरी कर्मचारी गदा होती मत माड़ मारे इंडोनेशिया मु जाऊँगी मिलिट्री ढड़ा तथापि मु आगू जीवी मु झड़र इगल है कि ओडिया जातिर भाग्य परिवर्तन आने पड़ो जदि स्थिति ठीक चले भारत वर्ष ओडिशा एक सब समृद्ध राज्य हो पार आपको कहीं बंद कर पारिबा नहीं। अनेक कहवाक अच्छी मुझे अनेक कथा कहले तो विजु बाबू समय घंटा घंटा गोटाए दिन चलीज अधिक न कहे मो परी जड़े साधारण लोक को मत डाकी किसी कहवाई आउ थे आईएनपी डिपार्टमेंट को माननीय मुख्यमंत्री को सरकार को धन्यवाद रोची। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी।